नमस्कार जगन्नाथ सांग मैंने मिस्टर गज आम बजार आउ गोटे नुआ फ्रेश एपिसोड को आपण मानक स्वागत सबुदिन देखला पर आज मत देखुची गोटे बिजनेस रिलेटेड गोटे वीडियो जमीती कि प्रत्येक दिन आप देखिपे आम चैनल रे नुआ नुआ वीडियो पड़ुची जहाँकि आप घरे बसिकी केमी रोजगार करेंगे कुआडे जावाक पड़ोनी घरे बसिकी निज कंपानी निजे ही मालिक हो पारे सेमती आज आउ गोटे से रिलेटेड वीडियो नहीं आसी से वीडियो कौन अच्छी आसतु देखा। सीओ अच्छा मैडम पाखु कथबार्ता है मुझे जी आप गोदाम को लेकिन जी जो कस्टमर मैंने था कस्टमर मान रिव्यू होमको सब मुख्य कहीं जो आपण मन में जो सन्देह अच्छी जो मेसीन ने लॉस रे पड़ी कि कौन हम कौन ना जो कस्टमर मैंने सब प्रोडक्ट नहीं कि आसवे माल गुड़ाक आम पचारिक रिव्यू ना तेज एवं आसतु जा मैडम पाखु जा सहित कथा। नमस्कार नमस्कार मुझे आपंकर यहाँ गणपति एंटरप्राइजेस जो अच्छी बाणीविहार मेट्रो हाउस भितर आपंकर ऑफिसटा अच्छी। अच्छा आप ये जो आज जो प्रोडक्ट विषय कहे धूपकाठी मेसीन आज आप प्रथम थर बिक्री कर आगुरी केवे सेल्स नहीं सर हमर बहुत दिन सेल चलछि सर। अच्छा बहुत वर्ष कस्टमर सब पुराना कस्टमर आसंती पुराना कस्टमर आछंती ताकर सब केमिति रहउछि ताकर माने मोटिवेट सब माने भलो थाय ना चिड़चिड़ा थांती नहीं सर चिड़चिड़ा काहे हेबे सर लोक जते पुराना हे कि जिवे ताकर सेते भलो हरी ये जो कारण नवा जिंस आपण गोटे आरंभ करे सिखि पारु नथिबे टाइम लागुथबो सेमान सेते टिके व्यस्त हो जाय तथापि आपनकर ये केते वर्ष 4.5 वर्ष हलानी सर 5 वर्ष हलानी 5 वर्ष भितर कस्टमरकर सैटिस्फैक्शन केमिति कोन बहुत कस्टमर अछंती हम पाखे सैटिस्फाइड इवन इफ जो माने गोटे मशीन आरंभ करथिले सेमान आस्ते आस्ते बढ़ी किरी 3-4टा मशीन रे भी पहुंचलेनी सर। जा हो बहुत बढ़िया मते लागुछि खाली एटा आपण कहउछन आपण कहले मु आपण बाकरू सुनिबिनी मु देखि के आस्थिली तळे बहुत सारा कस्टमर आपनकर से धूपकाठी धरि आछंती मु जाउछि तांकू पचारि कि बुझिबी ताहाले जाई कि ठीक हो ना कोन कहउछन दर्शक भाई माने काइना मैडम जेतु तांकर निजर प्रोडक्ट ऑलवेज तो सी ठीक ही कहिबे किंतु आमे जिबा कस्टमर मानक पाखु तांकोठु नबा प्रतिक्रिया भाई कोठु आसिले जी कुजंग जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट कुजंग एते बाटरू आसिले गाड़ी तो तेल अधा खाई जाइथियो लॉस हो नहीं कंपनी अधा ऑर्डर अधा देबे हमर अधा ता माने तो देखि परथुए जो आपण गाड़ी टे धरि के आसिले सपोज 2000 की 2500 टका खर्च होइथिबो कंपनी आपण को सेतिर 50% देई दोछि बाकी रहले आपण घर रहउछि। अरे येटा तो बहुत गोटे भलो जिंस ये कि नहीं आपण ए संस्था डे एमति सारा जीवन चले पे चेष्टा करछन ना आपण इंटरेस्ट भांगी जाउछि ए संस्था नहीं चले को इंटरेस्ट ये गोटे मशीन नहीं चंदी आपण गोटे मशीन। अच्छा आउ चेष्टा करछन आउ न गोटे मशीन जीवा पई चलछि चेष्टा तो मु एडी कहबी जे भाई जेमिति नहीं कि गोटे मशीन नहीं कि आगु को बढ़ी आउरी मेसीन नबा चेष्टा करूछंती आ सीए जेमिति सजेशन दउछन सेमिति आमे मध्ये सजेशन दउछु जे आपण गोटे मेसीन नहीं कि भाई जेमिति मनिष होइछंती निजर कंपनी निजे मालिक होई पारछंती सेमिति आपण माने मध्ये नियंत मेसीन आ प्रथम आगो नहीं कि निजे चलांतु देखो ये केते टका पड़थिला भाई मेसीन आपण ऑटोमेटिक नहीं थिले 90000 आपण घरे हस्बैंड वाइफ बसी बनले चलला। नमस्कार कोठु आस्थिले भाई जाजपुर आपण नाडा श्रीनिवास भाई ए जो जाजपुर आपण आसिले ये गाड़ी रे केते माल अछि केते 3 क्विंटल माल अछि आपण ऑटो भड़ा करि गइछे। अच्छा तो आपनकर ए जो आछचंदी गणपति एंटरप्राइजेस को ए धूपकाठी सब रखिछंदी तो धूपकाठी एते दूर धरि के आसु तो आपण तो ये लॉस हो जाइथियो नहीं कंपनी हमको आधा माने फेयर अधा माने सपोज जंती आपनकर 1000-1500 टका खर्च होला तो सी तंगर देई दियंती बाकी अधा पैसा। अच्छा तो ए जो गणपति एंटरप्राइजेस को आपण माल नहीं चंदी मशीन नंबर केते वर्ष होला ना केते मास वर्ष पर होला मुकल मशीन खराब होउछ ना खराब हो जे माने माइनर खराब जोडे कहंती माने जो डेली जो सब रनिंग रे माइनर खराब है हमें फोन कले ट्रेनर देकी सजेट देती आपन को ये सब सिखिया पई कि आस्थिबे सिखिया हां ट्रेनर जाइतले 2 दिन रहितले हमें सिखि सला परे ओके कला परे से रिलीव के आस्थिले आगे तो आपण या सहित बिजनेस करूछन आपन को कोन लागुची माने आगु को आपण आंक सहित बढ़िबे ना ये संस्था नहीं निश्चित आंक सहित ही रहइबो आगु रहि जे तमे ग्रो करू आंक सहित आंक ही नहीं ग्रो करबा माने आउरी मशीन पकिया पई चिंता करछन निश्चित। अच्छा जो माने लॉस रे पड़ी जाउछन तांको कोन कहिबे माने से माने काहे लॉस रे पड़छन चलेबेनी मशीन के घर रखी देबे 5-6 घंटा चलेले सी अल्प समय चले कि इंस्टाग्राम रे खाली फेथई हेबे आ सेमान तो लॉस रे पड़िबे आपन को इंस्टाग्राम आईडी अछि ना
ভিডিও ভিডিও করুনা না রোজগারের মন ଦେଇଛ আজ্ঞা সেইଥିପାଇଁ ভাଇ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇକି କଥା ହେଇକି ଭଲ ଲାଗିଲା ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ତଳେ ଆମେ ଦେଇଛୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଆସିକି ଏଠି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ଉପରେ ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାଇବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲଟା ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଣିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯଦି ସରି ବି ଗଲା ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆପଣ ରିନ୍ୟୁ କରିବାର ଏଇଠି ସୁବିଧା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ନେଇକି ଯଦି ଇନକେସ୍ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଆମର 1 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି ମେସିନ୍ ର ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ହଁ ଯୋଉ ବି ପାର୍ଟସ୍ ଖରାପ ହେଲା ବର୍ଷେ ଯାଏ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ ମାନେ ସେ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ମେକାନିକ ଯାଇକି ତାକୁ ମେକାନିକ ଯିବେ ପାର୍ଟସ୍ ଠିକ କରିବେ ପୁଣି ଲଗେଇବେ ପୁଣି ଚଲେଇକି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଧୂପକାଠି ସପୋଜ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ ନେଲି ମତେ ତ ତାକୁ ଚଲେଇବା ଜଣା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠୁ ଶିଖିବି କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମରି ପିଲା ଯିବେ ସାର୍ ମେସିନ୍ ସହିତ ପିଲା ଯାଆନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମେସିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଶିଖେଇକି ଆସିବେ ଶିଖେଇକି ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ତାପରେ ଆପଣ ବାହାର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଏଇ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆମଠୁ ହିଁ ମିଳିବ ପର କିଲୋ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆମଠୁ କିଣିବେ ପ୍ରିମିକ୍ସ ପାଉଡର କାଠି ଅଠା ସବୁ ମିଶିକି କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ଆସିବ ତାକୁ ବନେଇକି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରିବେ 80 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ନ ନେବେ ସାର୍ ଆମେ ନବୁ କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ନା କିଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସାର୍ 5 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରୁହେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବି ତା ଦେହରେ ଲେଖା ତାପରେ କମ ପଇସା ପତ୍ର ଲାଗିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କରିକି ଦବ ମେସିନ୍ ର ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପାନୀ କରିକି ଦବ ଆପଣ ଖାଲି ମେସିନ୍ ଆଉ ମେଟେରିଆଲ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହିଁ କିଣିବେ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁବିଧା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆମର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଧରିକି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସିନ୍ ସେ ତ ଆଣିଲା ସୁଦ୍ଧା ତ ଗାଡ଼ି ପଇସା ସବୁ ପଳେଇଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ପଇସା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡୁନି ସାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ବି ଅଧା ଅଧା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 50-50 ରହୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା 1000 ଟଙ୍କା ହଉଛି 500 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ବି ଦବ 500 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟମର ଦବ